Good afternoon, good afternoon. Diyan na si Mr. Dakugay diri ha. Dara, humanag pangamba si Dakugay. Dara diri oh. Humanag pangambas o dara nabilin ha, kini na lang. Linti na lang para lili sa lahas. Okay kayo si Mr. Dakugay. Na po diri nangita na sa paraisong lugar. Okay. Okay kayo na ko diri nahimutang aning barili Kandugay Beach oh na kilid ranis barangay hall ha o paraiso na kayo diri lugar ha. Oh grabe kay ka paraiso kayo. Okay kayo oh dara si Dakugay nangita na sad og paraiso nanginabuhi na pud si Dakugay di adiri ha. Oh dara grabe kay kaparaiso ning lugar ha oy. Okay kayo. Diara diri si Mr. Dakugay. Nangita na pog paraisong lugar. Diara oh, grabe ha paraiso kayo. Okay kayo. Daran ni sa barili ng kining paraiso ha. Nara ni nara gym sa Kandugay oh. Kandugay barili. Barangay Kandugay oh, paraiso kay ning lugar ha diri. Nana diri si Mr. Dakugay oh nana po diri oh grabe kay ka paraiso ning lugar diri oy. Nangita na sa paraiso nga lugar si Dakugay. Okay kayo si Mr. Dakugay nangita na sa og paraiso lugar. Okay kayo. Grabe ani ka paraiso lugar oh. Mao ni siya paraiso jud kayo. Ha? Okay kayo. Hello, shout out ko sa nagsubay ni Dakugay. Okay kayo. Oh. Palihog lang ko og share. Og kuan comment oh asa ni dapit ni nga kuan. Oh dara di ni kuan sa Kandugay barili. Watay question ani. Okay kayo, grabe kay kanindo to paraiso kay lugar ha diri oh. Okay kayo. Dira. Nanginabuhi si Dakugay diri og nangita sad og siyang paraisong lugar. Dira. Okay kayo. Oh, nindotag view diri oy. Nindot jud kayo. Oh, mo ni lugar sa kuan ha, barili ha. Barangay Kandugay. Oh, Kandugay. Oh, paraiso jud kayo sila oh. Oh, paraiso kayo. Okay. Salamat sa nagsubay ni Dakugay. Okay. Shout out ko sa katong nag-comment na ko. Si Tampos Arubo. Katong nagsunod ni Dakugay. Okay kayo, paraiso kayo. Okay, salamat.